नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं आसी गोटे बड़ अपडेट। अनेक महिला हिताधिकारी जहाँकि सेप्टेम्बर 17 पूर्व आप्लाय करते एपर्यंत सुभद्रार टंका मिल पारा ना। पछरे अनेक महिला आवेदन करी टंका मिल सारी। जो महिला माने सेप्टेम्बर 17 पूर्व आवेदन करते एपर्यंत जहाँकि टंका मिल पारि ना। सुभद्रार 2टी फेज टंका मिल सारा अकाउंट को टंका आसी पारि ना। कौन रही समस्या जेहेतु अकाउंट को आसी पारु ना सुभद्रार टंका। आपण मानकर जदि यही सब असुविधा होता है आपण स्टेप बाय स्टेप ये भिडियोटी को देखिक चेक करेंगे कौन रही समस्या। आपण मैंने भिडियो माध्यम आम जनाऊँ जहाँकि आपण मैंने आपणकर निज मोबाइल द्वारा घरे बसी चेक कर जानीपारे क्यों असुविधा कारण आपन को टंका आसी ना। प्रथम आपणकर मोबाइल रे ब्राउजर टी ओपन करेंगे जमीक गूगल क्रोम ब्राउजर टी ओपन करी। ओपन कलापर देखु सुभद्रा योजना लिखि सर्च करदे। मु वीडियोर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि सुभद्रा पोर्टाल लिंक यही पेज को आसीपारे जहाँकि ऑफिशियल पेज को आसीपारे। जदि आप गूगल रे सर्च करुँच सुभद्रा योजना आपण सामने यही लिंक टी आसीज। प्रथम देखु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सुभद्रा योजना जहाँकि ओडिया रे लिखा देखापी आपण मानक मिलूथिबो। यही लिंक उपर आपन को क्लिक करने पड़ो। क्लिक कला मात्रे आपण सामने यही पेज टी ओपन हो सुभद्रा योजनार जहाँकि ऑफिशियल वेबसाइट पेज टी ओपन हो। प्रथम आपन को ये पेज रे एमती इंटरफेस देखापी मिलिबो। देखंतु घरे घरे सुभद्रा आपण मानक यही लोगो देखापी मिलिबो जहाँकि देखंतु मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फोटो देखापी मिलुथिबो। यही पेज रे आपन को प्रथम कौन करने पड़ो। देखंतु पेज को स्क्रॉल डाउन करी तळु को आसीबे। तळु को आसिले आपण मानक बहुत सारा ऑप्शन सब देखापी मिलिबो। ए ऑप्शन भितर रही देखंतु हिताधिकारी तालिका। हिताधिकारी तालिका उपरे आपन को क्लिक करने पड़ो। देखो आम ये क्लिक कर देइछु। हिताधिकारी तालिका उपरे प्रथम आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला मात्रे नेक्स्ट पेज टी ओपन हो हिताधिकारी तालिका पेज टी ओपन हो जाउछि। देखंतु जहाँकि ओडिया रे देखापी मिलिबो। प्रथम आपन को आपनकर जिलाटी को चयन करेंगे जहाँकि सिलेक्ट करेंगे ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे आपनकर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर सारा पर साइड रे गोटे येलो बटन रही जहाँकि देखंतु लिखा अछि ओडिया रे ता उपरे क्लिक कला मात्रे तळे आपण मानकु आ गोटे पेज ओपन होबार देखापी मिलिबो। देखंतु ए पेज को स्क्रॉल डाउन करी तळु को आसीबे। आसले आपण मानकु देखापी मिलिबो आपनकर जो ग्राम पंचायत सिलेक्ट करथिबे ग्राम पंचायत रो नाम देखापी मिलुथिबो। ता साइड रे अनुमोदित तालिका प्रत्याख्यान तालिका देखंतु 2टी पीडीएफ जहाँकि देखापी मिलुथिबो। अनुमोदित तालिका माने जो माने योग्य हिताधिकारी। देखंतु आमे अनुमोदित तालिका उपरे क्लिक करिछु। क्लिक कला मात्रे एही भली पीडीएफ टी ओपन हो जिवो। एलिजिबल रिपोर्ट प्रथम आपन को देखापी मिलिबो। आपण जहाँ सिलेक्ट करिथिबे आपणकर ब्लॉक आपणकर डिस्ट्रिक्ट आपणकर ग्राम पंचायत रे जेते जण भी पाइचंती सुभद्रार टंका ताहा आपण मानकु देखापी मिलिबो। तांको नाम देखापी मिलिबो। एही लिस्ट मध्ये जदि आपणको नाम नाही बैक करिवे पेज को बैक कला परे प्रत्याख्यान तालिका देखापी मिलुथिबो। प्रत्याख्यान तालिका पर क्लिक करेंगे कला मात्रे आपण सामने यही पीडीएफ टी ओपन हो पीडीएफ टी आपण मानकु देखापी मिलिबो। इनएलिजिबल रिपोर्ट इनएलिजिबल रीजन कोड जहाँकि 9टी कोड रही। यही लिस्ट रे जो मानकर रिजेक्ट होईची तांको नाम सब देखापी मिलिबो जहाँकि केउ कारण पे तांको रिजेक्ट करा जाईची ता रिजेक्ट कोड दिया जाइछि। जदि आपणकर नाम यही लिस्ट रे मध्य नाही आपण बैक करिवे जहाँकि अनुमोदित तालिका रे आपणको नाम नाही प्रत्याख्यान तालिका रे मध्य आपणको नाम नाही। देखंतु होम पेज को आसी जिबे जेठू जाइथिले सेही पेज को आसी जिबे। देखंतु हम हिताधिकारी तालिका को जाके सिलेक्ट करथिलु पूर्वरु ता कड़े अछि देखंतु बैंक अकाउंट संचल किंबा अपडेट आवश्यक तालिका ता ऊपर आपन को क्लिक करबा पई पड़िबो। देखंतु हम एठी क्लिक कर देइछु। क्लिक कला मात्रे के एही भली पेज टी ओपन हो जिवो एनपीसीआई रिजेक्ट तालिका। देखंतु एही तालिका रे वर्तमान प्रथमे आपणकर जिला सिलेक्ट करेंगे ब्लॉक तापर ग्राम पंचायत ता साइड रे अछि देखंतु बेली जो बॉक्स टी ता ऊपर क्लिक करेंगे। देखंतु आमे प्रथमे जिला सिलेक्ट करदबा ब्लॉक सिलेक्ट करदबा जहाँ भी आपणकर ग्राम पंचायत रही ता मध्य आपण सिलेक्ट करेंगे। आपणकर जो एरिया हेतिबो आपणकर जो ग्राम पंचायत रो नाम आपण मानकु देखापी मिलुथिबो ता आपण सिलेक्ट कर दिबे। देखंतु सिलेक्ट कर सला परे साइड रे अछि देखंतु बेली ता ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कला मात्रे देखंतु पेज टी जाकी स्क्रॉल डाउन करी तळु को आसीबे। तळु को आसिला परे देखापी मिलिबो आपणको ग्राम पंचायत रो नाम एनपीसीआई विफल तालिका देखापी मिलिबो। देखंतु एनपीसीआई विफल तालिका जहाँकि पीडीएफ टी आपण मानकु देखापी मिलुथिबो से पीडीएफ टी ऊपर आपण क्लिक करेंगे। देखंतु हम एठी क्लिक कर देइछु। क्लिक कला मात्रे एठी देखापी मिलुची जहाँकि अनेक महिलांकर नाम देखापी मिलुची सुभद्रार जहाँकि एप्लिकेशन आईडी देखापी मिलुची।
କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭିଲେଜର ନାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ନେମ୍, ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ନାମ, NPCI ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯାହାକି ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି NPCI ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଯେଉଁ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ ଡେବିଟି ଥ୍ରୁରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଡେବିଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାହାକି ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର NPCI ବିଫଳ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ନାଁଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାମ ଆସିଛି ସେମାନେ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ NPCI ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାମ ଆସିଛି ସେହି ମହିଳାମାନେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଯୋଗ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଆସିଛି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନାମଟି ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପେଜରେ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି। ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାଗରିକ ଲଗ୍ଇନ୍। ତଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିକ୍ ମାର୍କ ବକ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ, ତା ଉପରେ ଟିକ୍ କରିବେ, ଯାହାକି କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଆନ୍ OTP ହାଜ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଟ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ସେଇ ନମ୍ବରକୁ OTPଟି ଯାଇଥିବ, 6 ଅଙ୍କର OTPଟି। ସେଇ OTPଟିକୁ ଏଠି OTP ବକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟର OTP। ସେଇ OTPଟିକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ OTPଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା। OTPଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି OTP ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସୁଭଦ୍ରା ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆବେଦନ ତାରିଖ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି EKYC ସ୍ଥିତି ପେଣ୍ଡିଂ। EKYC ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହାକି ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିଛି, ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିତି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ, ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିତିରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଯାହାକି ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଯାହାକି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଛି, ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି ଯେ EKYC ସ୍ଥିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 10/9/2024ରେ ଯାହାକି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, 10 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସେତେବେଳେ OTP ଯାଉନଥିଲା କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ, ସେମିତି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଛରେ, କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ୱିଦାଉଟ୍ OTP ୱିଦାଉଟ୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି, ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଯାକେ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ତାହା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ, ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଯେଉଁ
KYC ସ୍ଥିତି ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାହା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 24 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି KYC ସ୍ଥିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, KYC ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। पेमेंट स्थिति रे जहाँ कि वर्तमान ब्लैंक रही पेमेंट स्थिति जेपर्यंत मिलना से पर्यंत ये अपडेट हो पार ना। जो मानकर टंका आसी सारी देखूँ जमी देखापी मिलूँ आपको देखई दूसरी KYC स्थिति कंप्लीट KYC प्रकार जहाँकि बायोमेट्रिक थ्रू रे से करते KYC बायोमेट्रिक देखा स्वीकृति स्थिति अप्रूव्ड पेमेंट स्थिति देखो सक्सेसफुल जहाँ भी देखा जहाँकि से अकाउंट को टंका आसी सारी आपण मैंने भाव आपंकर स्टाटस टी चेक करेंगे। आपण मानक देथिबा इनफॉरमेशन टी जदि भल लगी भिडियो टी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।